हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रमज़ान या रमदान की। और आज आप उर्दू के लगभग 75 यानी 75 शब्द, उनका उच्चारण और उनका अर्थ जान जाएंगे। सही शब्द क्या है, इसका बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। लोग परेशान हैं कि यार रमज़ान बोलें या रमदान बोलें, क्या बोलें क्या ना बोलें। मैं हज़ार बार कह चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि भाई रमज़ान है ये शब्द, रमदान हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, हम हिंदुस्तानियों के लिए रमज़ान है और अरबियों के लिए ये रमदान है। दरअसल वहाँ तो ये रमदान है, लेकिन हम लोग चूँकि उर्दू भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हम लोगों के लिए रमज़ान है, इसलिए हमें रमज़ान बोलना चाहिए। मगर कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों ना बोले हम रमदान, हम तो रमदान बोलेंगे, रमज़ान नहीं बोलेंगे। तो भैया तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बोलो, रमज़ान बोलो, रमदान बोलो या कुछ और बोलो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि एक शब्द है हज़रत, ठीक है ना, हज़रत। इसको तो आप हज़रत नहीं कहते हैं। हज़रत का मतलब क्या होता है? हज़रत का मतलब होता है महोदय, श्रीमान, आदरणीय वगैरह, और उपस्थित के लिए भी हज़रत होता है। इसको आप हज़रत नहीं कहते, हज़रत कहते हैं। तो फिर रमदान क्यों, रमज़ान क्यों नहीं? हज़रात यानी उपस्थित जन, जब आप संबोधित करते हैं किसी को तो आप कहते हैं हज़रात, ख़वातीनो हज़रात, देवियों और सज्जनों, है ना, हज़रात। वहाँ तो आप हज़रात नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद क्यों? एक शब्द है ज़मीर, ज़मीर नाम भी होता है, इसका अर्थ है अंतरात्मा, इसको दमीर नहीं कहते। एक शब्द है मुज़िर, मुज़िर का मतलब हानिकारक, नुकसानदेह, हानि पहुँचाने वाला, इसको तो आप मुदिर नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूर यानी अवश्य, इसको आप दरूर नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूरी यानी आवश्यक, इसको भी आप दरूरी नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूरत, इसको तो आप दरूरत यानी आवश्यकता को दरूरत नहीं कहते। तो फिर रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद क्यों? एक है ज़रूरियात यानी आवश्यकताएं, इसको दरूरियात नहीं कहते। एक है ज़रूरतें, इसको दरूरतें नहीं कहते। एक है मज़बूत यानी दृढ़, इसको मज़बूत नहीं कहते। मज़बूती को मज़बूती नहीं कहते, मज़बूती का मतलब दृढ़ता, तो उसको मज़बूती तो नहीं कहते। एक शब्द है अर्ज़, मुशायरों में कहते हैं ना अर्ज़ किया है, वहाँ अर्द किया है तो नहीं कहते। अर्ज़ का मतलब एक चौड़ाई भी होता है, चौड़ाई, ठीक है ना, उसको भी आप अर्द नहीं कहते, अर्दी नहीं कहते। अर्जी को, अर्जी मतलब प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, उसको अर्दी नहीं कहते। फ़र्ज़ नमाज होती है ना, फ़र्ज़ नमाज या कर्तव्य वाला फ़र्ज़, उसको फ़र्द नहीं कहते। फ़र्ज़ी को फ़र्दी नहीं कहते, फ़र्ज़ी का मतलब नकली, बनावटी, उसको फ़र्दी नहीं कहते। फ़र्ज़ का बहुवचन फ़राइज़ है, उसको फ़राइद नहीं कहते। बीमारी को मरज़ कहते हैं, मरद नहीं कहते, ठीक है। और इच्छा को मर्ज़ी कहते हैं, मर्दी नहीं कहते। और प्रयोजन या मतलब को गरज कहते हैं, गरद नहीं कहते। और स्वार्थी को खुद गरज कहते हैं, खुद गरद नहीं कहते। और स्वार्थ को खुद गरजी कहते हैं, खुद गरदी नहीं कहते। बढ़ोतरी को इजाफ़ा कहते हैं, इदाफ़ा नहीं कहते हैं। सहमत हो जाने को राज़ी हो जाना कहते हैं, रादी हो जाना नहीं कहते। बूढ़े को ज़ईफ़ कहते हैं, दईफ़ नहीं कहते। और बूढ़ी महिला को ज़ईफ़ा कहते हैं, दईफ़ा नहीं कहते। श्रीमान जी, महोदय और आदरणीय वगैरह को हुजूर कहते हैं, हुदूर नहीं कहते। जनपद या डिस्ट्रिक्ट को आप ज़िला कहते हैं, दिला नहीं कहते ना। उपस्थित को हाजिर कहते हैं, हादिर नहीं कहते। अटेंडेंस को हाजिरी कहते हैं, हादिरी नहीं कहते। उपस्थित जन यानी जो बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, उनको आप क्या कहते हैं? हाजिरीन कहते हैं, हादिरीन तो नहीं कहते। और दर्शक यानी स्पेक्टेटर को आप नाजिर कहते हैं, नादिर नहीं कहते। दर्शकों को आप नाजिरीन कहते हैं, नादिरीन नहीं कहते। हाजिर जवाब को हाजिर जवाब कहते हैं ना, यानी जो फ़ौरन जवाब देने वाला व्यक्ति हो उसको आप कहते हैं कि बड़ा हाजिर जवाब है, उसको तो हादिर जवाब नहीं कहते। और उसकी इस अदा को हाजिर जवाबी कहते हैं, हादिर जवाबी नहीं कहते। फ़ायदा यानी फैज़ को फैज़ कहते हैं, फ़ैद नहीं कहते। और उसी से बना है एक शब्द फ़ैज़ी। फ़ैज़ी कुछ लोगों का निकनेम होता है, किसी का सरनेम भी होता है, तो उसको फ़ैदी नहीं कहते। फ़ैज़ान एक शब्द है, फ़ैज़ान, उसको फ़ैदान नहीं कहते। फ़ैज़ान का मतलब फ़ायदा, उसको फ़ैदान तो नहीं कहते। फ़ाज़िल एक शब्द है, फ़ाज़िल का मतलब है एक्स्ट्रा, और इसके अलावा उसका एक और अर्थ है और वो है एक्सीलेंट और स्कॉलर, तो उसको फ़ादिल नहीं कहते। फ़ुज़ूल यानी बेकार, बकवास को आप फ़ुज़ूल कहते हैं, फ़ुदूल नहीं कहते। और फ़ाज़िल अभी जो बताया था उसका बहुवचन है फ़ुज़ला, उसको फ़ुदला नहीं कहते। और महत्ता यानी अहमियत को फ़ज़ीलत कहते हैं, फ़दीलत नहीं कहते हैं। नमाज जब छूट जाती है, टाइम निकल जाता है, तो आप कहते हैं कि नमाज क़ज़ा हो गई, उसको तो आप क़दा नहीं कहते।
ٹھیک ہے. اور ویسے قضا کا ایک مطلب موت بھی ہے، تو اس کو بھی آپ قضا کہتے ہیں. آئی کیا تھا وہ، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، ہے نا، تو وہاں بھی قضا کہا ہے نا، قضا تو نہیں کہا ہے میاں ہیں. اسی طرح سے کئی کتابوں میں حضرت خضر کا ذکر آتا ہے، ان کو تو آپ حضرت خضر نہیں کہتے. حضرت خضر وہی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے اللہ کے اور اب بھی زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پیا تھا اور ابھی بھی وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، تو ان کا نام خضر ہے، حضرت خضر. ان کو تو آپ حضرت خضر نہیں کہتے. اسی طرح سے گنبد خضرا کو ہم لوگ گنبد خضرا کہتے ہیں، خضرا تو نہیں کہتے. ویسے خضرا کا ایک ارتھ گرین بھی ہے، ہرا، ٹھیک ہے، تو اس شبد کو خضرا کہتے ہیں، خضرا نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں. تو یہ بعض جو ہے اس کو بعد تو نہیں کہتے. بغض یعنی دل میں کسی کے پرتی دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، اس کو بغض کہتے ہیں، بغض تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے. فضا یا فضا کہتے ہیں ہم ماحول کو اور واتاورن وغیرہ کو، فدا یا فدا تو نہیں کہتے. جب ہم کسی سے لون لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرض لیا ہے، قرض تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اور اسٹائل کے لیے ایک شبد ہے اردو میں وضع، وضع، اس کو ہم وضع تو نہیں کہتے. قاضی صاحب جب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آئے ہوئے ہیں، قاضی صاحب نہیں کہتے ہیں. جب ہم ضد کرتے ہیں یا بچہ ضد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بہت ضد کر رہا ہے، یہ بڑا ضدی ہے، تو اس کو ہم دد اور ددی تو نہیں کہتے. ضد کا ویسے ایک مطلب اپوزٹ بھی ہے، یعنی ولوم، تو اس کو بھی ہم ضد کہتے ہیں، دد نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اور ضدی کو ضدی کہتے ہیں، ددی نہیں کہتے. جب ہم نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اس کو ہم ودو یا ودو نہیں کہتے. کسی وشے یا ٹاپک کو ہم مضمون کہتے ہیں، مضمون نہیں کہتے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی غصہ مت کرو، ضبط کرو، ضبط کرو، تو اس کو ہم ضبط کرو کہنا یہ تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں کہتے نا. ہم کہتے ہیں ضبط کرو، ضبط کرو نہیں کہتے. جب کسی کی ضمانت ضبط ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، چاہے وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہو یا کسی کے کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ضمانت ضبط ہو گئی، تو اس کو ہم ضمانت ضبط تو نہیں کہتے. تو پھر رمضان کو رمضان کہنے کی ضد کیوں؟ دیکھو بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہیے، رمضان کہیے، رمضان کہیے یا کچھ اور کہیے، میں تو صرف ایک ترک، ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں. شبد اور بھی ہیں، سنیے ذرا. جب الیکشن ہونے سے کچھ دن پہلے آچار سنہتا لاگو ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضابطۂ اخلاق لاگو ہو گیا ہے. اس کو ضابطۂ اخلاق تو نہیں کہتے، ضابطہ کہتے ہیں نا، ضابطہ تو نہیں کہتے. اسی طرح سے چھپا ہوا کے لیے ایک شبد ہے اردو میں مضمر، اس کو مدمر تو نہیں کہتے. بات اسپشٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی واضح کرو اپنی بات، واضح کرو تو نہیں کہتے. وضاحت کرو، اسپشٹیکرن دو، ہے نا، ایسا کہتے ہیں، لیکن وضاحت کرو تو نہیں کہتے. جب ہمارا پیٹ قبض سے جکڑ جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قبض ہو گیا ہے، قبض تو نہیں کہتے. جب ہم کسی پر قبضے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی پراپرٹی پر، تو ہم کہتے ہیں قبضہ ہو گیا ہے، قبضہ تو نہیں کہتے. قبضہ کرنے والے کو ہم کہتے ہیں قابض ہے، وہ قابض تو نہیں کہتے. جس چیز پر قبضہ کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ ہے، مقبوضہ تو نہیں کہتے. جب کوئی سنگیت کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریاض کر رہا ہے، ریاض کر رہا ہے، ایسا تو نہیں کہتے. ویسے یہ ریاض شبد انسانوں کا بھی نام ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر کا بھی نام ہے سعودی عرب میں، ریاض. اس کو تو ریاض ہی کہتے ہیں، آپ لوگ سب لوگ کہتے ہیں، لیکن انسانوں کے نام کو ریاض کہتے ہیں، جبکہ وہی اسپیلنگ ہے اور وہی شبد ہے، ٹھیک ہے نا. ریاضی ایک شبد ہے، میتھمیٹکس کو اردو میں ریاضی کہتے ہیں، ریاضی تو نہیں کہتے. اچھا، لائٹ کے لیے ایک شبد ہے ضیاء، ہے نا، ضیاء، اس کو دیا تو نہیں کہتے. پاکستان کے ایک راشٹرپتی ہوئے تھے، ضیاء الحق نام تھا ان کا، تو اس شبد کو بھی ہم ضیاء الحق کہتے ہیں، وہاں بھی ز بولتے ہیں، د نہیں بولتے. اچھا، اتیت کو یعنی بیتے ہوئے سمے کو، بھوت کال کو ہم کہتے ہیں ماضی، ماضی تو نہیں کہتے، نہیں کہتے نا، ٹھیک ہے. پیشنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مریض، مریض تو نہیں کہتے. جب آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، ناراض تو نہیں ہوتے، ہے نا. اسی طرح سے آپ کی وہ اوستھا ناراضگی کی حالت کہلاتی ہے، ناراضگی کی، ناراضگی کی اوستھا تو نہیں کہلاتی، نہیں کہلاتی نا.
इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ज़्वाद अक्षर आता है, ज़्वाद हर्फ आता है, जिसको दौद कहते हैं अरबी में, लेकिन उर्दू में ज़्वाद कहते हैं। मैंने बचपन में ही ज़्वाद पढ़ा था और सभी लोगों ने ज़्वाद पढ़ा हुआ है। अब इसको ज़ोर देकर दौद कहा जा रहा है। कहते रहो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस ये शिकायत है कि मुझसे क्यों ज़बरदस्ती करते हैं लोग कि भाई आप भी रमदान बोलिए। भाई मैं तो रमज़ान बोलूँगा, रमज़ान, ठीक है ना, आपकी जो मर्ज़ी हो वो बोलिए, लेकिन जब रमज़ान को रमदान बोल रहे हैं तो इन सारे शब्दों में भी ज की जगह द लगा दीजिए ना। इनको जब उर्दू में यूज़ किया गया तो इनको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ द अक्षर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ ये ज़्वाद आया होता है, और अंग्रेज़ी में उसकी जगह जेड इस्तेमाल करते हैं। डी तो इस्तेमाल नहीं करते ना हम हिंदुस्तानी लोग, नहीं करते ना। ऐसे ही हिंदी में द अक्षर का इस्तेमाल तो नहीं करते ना, है ना। यानी हमारा उच्चारण उर्दू वाला है, ज वाला है, ज़्वाद वाला। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करिए, लेकिन मैंने तो अपनी बात कही है, बुरा मत मानिएगा भाई, नाराज़ ना होइएगा। शुक्रिया।